কমলালেবু মানেই দার্জিলিং কিংবা শিটংয়ের কমলালেবুর কথাই আমরা জানি। তবে শিলিগুড়ি থেকে খানিকটা দূরে এই গ্রামে চা বাগানের মধ্যেই কমলালেবুর চাষ করে নতুন আয়ের দিশা দেখাচ্ছেন ভরত রানা। গত বছর চা বাগানে চাষ হওয়া কমলালেবু আনন্দে বিলি করেছেন স্বজনদের, পড়োশিদের, চেনাজানাদের। বাকি যা ছিল পাইকাররা এসে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এবার কিন্তু গাছে ফল আসতেই বাগানে ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে পাইকারদের। আর তিনিও এবার পুরোপুরি পেশাদার কমলালেবু চাষি। বাজারের চাহিদা আর গতি প্রকৃতি বুঝে নিচ্ছেন তিনি। কার্শিয়াংয়ের সেপয়দুরা থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার নিচে ফাজে বস্তির চা বাগানের সবুজে এখন দেখা মিলছে কমলা লেবুর। ये हमारा जो है दार्जिलिंग में पहले दार्जिलिंग में अच्छा था पहले था तो, लेकिन हमारा गांव में नहीं था तो इसलिए 5-6 साल हो गया हमारा गांव में भी हो रहा है। तो हमने कोशिश कर रहा है, अभी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी भी अच्छा ही हो रहा है, अच्छा मिठास भी है। तो हमारा गार्डन का जो है ना 60-70 बुशेस है हमारा, कितना है? ऑरेंज का 60-70 बुश है। तो अच्छा। अच्छा ही हो रहा है। तो अभी हमें बढ़ा रहे हैं तो हमको तो कोशिश कर रहे कैसा कैसा हो रहा है, कितना दे रहा है, ऑरेंज फल रहा है? ऑरेंज तो हमारा वेदर का अनुसार हमारा जनवरी में हमारा मैच्योर होता है। अब सभी जगह में नहीं होता है, हमारा जगह में जनवरी में होता है। अब सब वो गर्म जगह में होता है, दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर। এই কমলার আঁকিবুকি দেখতে এখন বহু মানুষ আসছেন এই গ্রামে। সাধারণভাবে নভেম্বর মাসে লাস্ট ফ্লাশের পর থেকে চা বাগানে শুরু হয় লিন পিরিয়ড। এই সময় আর চা পাতা হয় না। ডিসেম্বরের শুরুর পর বাগানে শুরু হয় চা গাছ ছেঁটে ফেলার কাজ। ফলে মার্চ মাস পর্যন্ত চা বাগান থেকে আয় হয় না তেমন। এই সময় বিকল্প আয়ের দিশা খুঁজতেই শেড ট্রি হিসেবে কমলালেবুর চাষের ভাবনা মাথায় এসেছিল বলে জানিয়েছিলেন ভরতবাবু। সেই ভাবনাই এখন দিশা দেখাচ্ছেন অন্যদেরও। ভরতবাবুর কথায় এবার কমলার ফলন দারুণ হয়েছে। তার বাগানের কমলার স্বাদ এবং গন্ধ দার্জিলিংয়ের কমলার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আগে এই গ্রামে কমলা হতো না। বিগত 5 বছর ধরে তিনি তার গ্রামে কমলার ফলন করছেন। मतलब एक सीजन में इसका वेदर का डिपेंड करता है। तो कोई सीज़न में अच्छा ही होता है, कोई सीज़न वेदर अच्छा नहीं होने से कम होता है। तो इससे बिजनेस कैसा हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, अभी तो अच्छा ही हो रहा है, तो मतलब बिक्री हो रहा है? बिक्री हो रहा है। तो आप कहाँ कहाँ पे बिक्री करते हैं, बाहर में जाके? घर में भी होता है, गांव में भी बजाए, और बाजार में भी जाता है। तो बाजार के भी लोग आता है लेने के लिए, मुनाफा हो रहा है? मुनाफा हो रहा है। तो आगे की क्या सोचा है? हमारा जो है वो ये प्रोग्रेस होने से हम इसका जो बगान है इसका बढ़ा लेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा बना लेंगे। करके बढ़ाएंगे, है ना? और ठीक है, ठीक है। তার কথায় এখন তার বাগানে প্রায় 70টি কমলার গাছ রয়েছে। দারুণ ফল হচ্ছে, বিক্রিও ভালো হচ্ছে। তাকে দেখে গ্রামের আরও কিছু লোকেরা কমলা ফলাতে আগ্রহী হয়েছে। এই কমলার ফলন এখন আয়ের দিশা দেখাচ্ছে ফাজে বস্তির স্থানীয়দের। শিলিগুড়ি থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।